It's a yummy salad, guys. Kala nyo ice cream, ha? Salad po yan. Ginawa ko yan siya kahapon. Yan. Parang Valentine's namin ng asawa ko, guys. Yan, may cheese, then kaong, and then the cocktail. So, fruit salad lang siya, guys. Wala siyang buko. Hindi ko siya nilagyan ng buko. Yan, guys. Oh, diba? It's a yummy. Yummy, yummy salad. Yan. Dahil keep kang gumawa na salad. It's affordable price lang naman siya kasi maliit lang naman yung pinili namin. So, ayan siya. Kakain lang din siya. Kakain na konti. So guys, pang Valentine's Day namin. Diba? Sweet. Para sweet lagi. Wow. So guys, kain tayo ng salad, dessert. So, tara, yummy, yummy, yummy.